Good morning, Haraj. Ah. Mangukay ta karon kay Biyernes. Testingan nato nga batay makitaan nga nindot nga barato. Mani ang Haraj sa Riyadh, Saudi Arabia. بقيت شيء تعال هذا عنده مقص Daghan kayong ukay-ukay dere oh. Pare, video karo. Emporio. Daghan kayong choices. Dere oh, Wrangler oh. Kompleto, shorts, t-shirt. Dako kayo lang Haraj dere. Haraj, may okay yan. Zara oh. Levi's oh. Levi's. Dagang bag oh. May mga cup oh. هذا يوتيوبر Ayo. Dagang yun na dre. Tami. Ito pa dito sa gawas o puro bago. Testingan nato dito lang dagang bago. Dagang kayong sapatos dre. Pero mga sapatos. Arita dre mga bag section. Testingan nato mga kita batag nindot. Dere. Kanang bag uy. Tagbo juga pili og bag. Pero lantawan nato ni. MR collection. Kita kag budget friendly nay daghan dere. 20 rang bag. Okay na kayo. May dagan shoulder bag, backpack. Daghan na eh. Terpila ko. Daro. Mingaw kayo karon di pa mo sweldo. Daro. LV. LV. Dagan po silang sandals at sapatos. Daro. Kung kugihan na juga mamili dere makakita ra juga. Ah. Wala. Tara. Dagan kayong tindahan dere. Hello. Posible dili kay makakita dere ko. Barato kugihan ra juga. Mo ni ilang sentro. Dako kayong shade. Dito at bang. Kani, ini sentro. Landong kayo dere. Kani tanang kapalibot dere mga tindahan. Siya dito. Dito nga portion mga sanina, dere mga tools. Dere mga tools daghan kayo. Diba? Puro tools niyo. Dere mga pang kusina. Mga lutuan. Extension, mga tools dagang kayo. Oh, kompleto, mga pump. Nara oh. Ano yung Haraj, kompleto na siya dere. Naasay mga tindahan dere oh, mga blanket. Ito yun, bed frame, mga blanket pa do. Dere oh. Mga metal frame. Kompleto ning Haraj. Then dito kompleto na diha.
Diba? Ano ni Haraj no? Kompleto kayo dere oh. Double deck. Foam. Dagan kayo. Ito. Kanita ng tindahan ito na. Ayo. كيف حالك؟ كويس. كويس؟ ايوه. هذا ايش؟ مويه. هذا اسمه انت تنظيف هناك حمام؟ ايوه. كويس 100 ان شاء الله. شغل كويس؟ ان شاء الله 100. انت from where؟ بنغلاديش. بنغلاديش؟ ايوه. كويس؟ ان شاء الله. الحمد لله. انت فلبيني؟ ايوه فلبيني كله كويس. اي لاف يو. 100 ان شاء الله سوي دعاء. هذا سوا شغل؟ هذا سوا سوق النظافه. انت مدير؟ ايوه. 100 ما في مدة. باي باي. Bro, nagangking gamit ang water dispenser, the cooking oven, vacuum, kompleto. Kani diri puro ni store diri. Daghang borluloy diri oh. Ang keychain no. Keychain. Oh, Toyota. Diba? Ano yung sentro? Ano yung sentro? Biyan kanita nandere. Okay na tanan na tools, na sanina, na shoes. Diba? Minute nila agan o Friday. Kaning mga snacks na siya. Nadre sa tunga. Kumani mo pangukay dito. Are nakadare inom kag juice, tubig, na snacks, diba? Okay kayo. Dagang kayo mga Pinoy dere. Hilig matag mga okay. Dagang kayo sapatos dere. Ito yung mga bago. Pero daghan kayo okay dere. Mga 100 dere. Kamo hangyo. Daghan lagi ka madala. Mita tagbag. What do you? Good. May mga bag dere daghan oh. Diba? Kugyan ka mamili dere makapili gyud ka kay nagkamaking display. Diba? Sa man tote bag. Hindi talaga quality po daw. Dere coach. هذا كوتش. Coach. جنبه. في جاز. كله coach. في جاز في كل موجود. Coach dere. في امريكان ايجال. هذا امريكان ايجال. Michael Kors. Oh, daghan kayong pants dere oh. Dere oh. US Polo, Nike, Jordan, Lacoste pa dere. Daghan kayo. Dito sa tanan. Daghan kayong shoes dere oh. Ini mga shoes. Ayo. Daghan ang sapatos dere. Sapatos daghan kayo. Na yung bags. Laglaag ba dere haros. Dere oh, sapatos oh. Daghan oh, hindi ra ka masilan. Daghan kayo dere. Budget meal. Lee oh. Lee Rider. Nice. 30 real na? Di ba ito nangangagat? Anong asa ba to? Hindot na jacket eh. Pangkuan ba? Diesel oh. Diesel. Kita guys dalan. Hindot American Eagle oh. Diba? Pang-init ba? Hana dere oh. Naapo yung mga kwan dere oh. Burluloy oh.
Kani, pang-ulo ba? No? Nirilo. How much this one? 200. Oh, okay. Dagang guys lang burlolo mga electronics na. Yung mga relo. May razor oh. Diba? Dari mga gamit na Reebok oh. Kasulapan mo kay hawak. Dagang man dari mga pang swimming ba. Mga dress na yung mga abaya oh. Kani mo yun ani yung Hollister. Daghan kayo ni Dre. Mga polo ba? Hollister. Branded. Ningaw ron, di mo kuting sweldo. Pero American Eagle. Ini long sleeve. Sadik. Nanti ni? Sadik. Ah. Sadik. Nanti ni? Kam ada? Polo. Polo kam ini. 60. Ha? 60. 60. Daming mga ganito dito. Burberry, Brit. Zara. Oh, kung gusto niyo pumunta dito, lalagay ko sa comment section ang location. Magsasarado pala to ng mga 10 AM dito sa pag Friday kasi prayer time, tas balik ulit after prayer hanggang gabi na yan, diba? Ayun, ang dami. Thank you for watching. Peace.